Hello guys, welcome to my vlog. Ganang mao din imong kwarto guys. O lang tawag guys, daghan ka siya buslot guys. Nasa ubos guys. Ibut hindi siya carton guys kay kanang maigo ang cellphone diri guys plus daghan kay basura guys. Pangbutangan sa kong mga igagaw. Nya gibut man siya carton guys kay kanang naano magod siya guys, nabulasot si mama guys. Nya kanang lansangan gini diri guys no. Nya pagkatapos wa may ka-repair guys kay kanang pobre na jud kay mi guys. Nya pait na kaayo jud guys. Nawa pait na jud kaayo mi guys. So mao na lang na ang naon sa nya namali na lang mi sa pikas kwarto balag way bintana guys. Nang gitabo na lang na magtuwalya guys nya nag-vlog day ko karon guys kay kanang para unsa guys may tag masuportahan mi ninyo para may tag masuportahan mi ninyo guys para maano mi guys balag gamay lang jud kayo natabang guys tama ra na sa mo guys para lang maripiran among balay makabayad sa eskwelahan schools ay student pa man ko guys nag live lang ko karon guys kay luwi lang ko kay mong balay guys o buslot na sa babaw guys buslot na guys nya mo sorry jud kayo guys na maura na akong ma-vlog so thank you bye.